Perkenalkan, nama saya Joseph Pandi dengan NIM 02 1106 027. Saat ini saya ingin mengerjakan tugas praktikum jaringan dan komunikasi data, lab 15.4.8, Observe DNS Resolution. Di sini memiliki tiga objektif. Pertama, observe the DNS conversion of URL to an IP address. Kedua, observe the DNS lookup using the DNS lookup command on a website. Tiga, observe DNS lookup using the DNS lookup command on mail server. Kita langsung lanjut part 1. Kita disuruh membuka command Windows command prompt. Kita buka CMD. At the command prompt, ping the URL, the Internet Corporation of Assignment Names and Numbers, ICANN, at www.icann.org. Coordinates the DNS, IP address, top-level domain, system management, and root server system management function. The computer must translate www.icann.org into an IP address to know where to send the Internet Control Message Protocol packet. The first line of the output displays www.icann.org. Converted to an IP address by DNS, you should be able to see the effect of DNS. Even if your institution has a firewall that prevents pinging, or if the destination server has prevent you from pinging its web server. Langsung saja kita ping www.icnn.org. Ini merupakan tampilan. Di sini saya ini merupakan tampilan dari IP versi 4 address icann.org. Ini ya. Type the IP versi 4 addresses from step B into a web browser and instead of the URL. Kita disuruh sebentar. Kita disuruh membuka web menggunakan IP versi 4. Apakah terbuka? Ya, ini terbuka untuk website ICANN-nya. Kita coba juga buka menggunakan IP versi 6, IP versi 6. Apakah bisa terbuka? Di sini unreachable ya. Untuk IP versi 6. Notice that the ICANN home web page is displayed without using DNS. Tadi terbuka seperti menggunakan DNS ya, tapi menggunakan IP versi 4. Untuk IP versi 6 di browser saya tidak ditemukan. Most humans find it easier to remember words rather than numbers. If you tell someone to go to www.icann.org, they can probably remember that. If you told them to go to 192.0.32.7 atau IP versi 4 address dari DNS ICANN, they would have a difficult time remembering an IP address. Jadi lebih lama untuk mengingat IP versi 4 daripada DNS itu sendiri. Computer process in numbers. Jadi komputer memproses number menjadi angka.
Maksudnya komputer memproses number atau angka menjadi huruf. DNS ini DNS the process of translating words into numbers. Additionally, there is a second translation that the takes place. Commencing in base 10 numbers. Computer process in base 2 numbers. The base 10 IP address 192.0.32.7 in base 2 numbers is 11.0 sekian sekian. Ini merupakan bilangan biner dari IP ICNN. Jadi kita disuruh membuka what happens if you cut and paste the base two numbers into a browser. Jadi kita disuruh mengcopy bilangan biner dari website ICANN ke browser. Apa yang terjadi? Di sini kita tidak menemukan webnya. Jadi kita lanjut. Add comment prompt ping Cisco www.cisco.com. When you ping www.cisco.com, do you get same IP address as the example? Explain. Jadi saya menemukan IP versi 4 address seperti ini 23.220.173.41 berbeda dengan di sini yaitu 172.230.155.162. Di sini kita disuruh jelaskan. Jadi Cisco memiliki server mirror. Jadi di setiap belahan dunia memiliki IP address yang berbeda-beda. Type the IP address that you obtain when you ping in with Chrome into the browser. Jadi kita disuruh mengcopy IP address yang kita temukan tadi ke browser. Kita coba. Jadi invalid URL. Does the website display? Jadi di sini invalid URL ya, karena mungkin keamanan dari Cisco itu sendiri. Jadi Cisco hanya menerima DNS dan untuk IP tidak diterima oleh server Cisco. Lanjut. Observe DNS lookup using the DNS command on a website. Jadi kita disuruh di sini disuruh mengetik DNS lookup di CMD kita. What is the default DNS server use? Di sini default server saya unknown ya. Tidak diketahui. Tapi untuk address V81 ya itu merupakan wifi di rumah saya. Notice how the command prompt change to a greater than symbol. This is the NS lookup prompt. From this prompt, you can enter commands relate to DNS. Add the prompt type to see list of all the available commands that you can see and next lookup mode. Jadi kita disuruh menggunakan ini untuk melihat apa saja yang ada, yang komen apa saja yang ada di Windows saya. Selanjutnya at the NS lookup prompt type www.cisco.com. Sempat RTO atau request timeout, tapi di sini terdapat address dan juga nama domainnya. Untuk IP versi 4-nya 2001 44
88 FE 3128B. Dan untuk FE versi 6-nya 23, 4-nya 23.220.173.41. What is the translate IP versi 4 address? Seperti ini. Not the IP address from your location will most likely be different because Cisco use mirrored server in various locations around the world. Seperti jawaban saya di pertanyaan yang tadi. Is it the same as the IP address shown with the ping command? Jadi berbeda ya dengan yang ada di sini pingnya. Jadi untuk yang saya dapatkan tadi 28B untuk ekornya tidak ada, tidak sama. At the NSLookup prompt, type the IP address of the Cisco web server that you just found. You can use NSLookup to get domain name of an IP address if you do not know the URL. Jadi kita contohkan menggunakan IP versi 4 dari Cisco. Apakah dapat menemukan DNS dari Cisco itu sendiri? Masih RTO. Kita coba kembali. Untuk name-nya 41.173.220.23 in addr.arpa. Lanjut, you can use the NSLookup tool to translate domain names into IP address. You can also use it to translate IP address into domain names. Using the NSLookup tool, record the IP address associated with www.google.com. Kita disuruh mencari IP address dari Google. Dan untuk addressnya, dua IPv4 4 dan 6-nya, ini addressnya. Kita coba untuk cari menggunakan IP versi 4 address dari Google di browser. Apakah terbuka? Ya, di sini langsung mengarah ke search engine Google. Lanjut ke part 3. At the NSLookup prompt, type set type mx. Untuk mengidentifikasi mail server pesan server. Selanjutnya kita ketikkan Cisco. Kita melihat mail server dari Cisco. The fundamental principle of network design in redundancy or more than one mail server in configure. In this way, if one of the mail server is unreachable, then the computer making the query tries the second mail server. Jadi jika satu mail server unreachable,
Jadi komputer bisa mencoba query menggunakan em, email yang kedua. Email administrator determine which mail server is contacted first by using MX preference. The mail server with lowest MX preference is contacted first. Based upon the output above, which mail server we contacted first when the email is sent to cisco.com. Jadi email yang dikirimkan pertama itu MX preference 30 mail exchanger air mx01.cisco.com. At the NS lookup prompt, type exit to return to the regular PC command prompt. Oke, kita sudah ke command prompt regularnya. At the command prompt, type ipconfig all. Oke. Write the IP address of the all DNS server that you school use. DNS server. Uh, jadi DNS server yang saya gunakan ini kan pertanyaan di sekolah, tapi ini di rumah saya menggunakan WiFi. Itu V80.9. Dan untuk IP versi 4-nya ini. Hanya reflection question, what is the fundamental purpose of DNS? Tujuan mendasar dari DNS itu eh, untuk mempermudah pencarian. Jadi tidak memerlukan kita tidak perlu menghafal IP versi 4 atau IP versi 6 yang lebih rumit karena menggunakan angka. Jadi sulit gitu untuk mengingat. Jadi DNS merupakan DNS sangat dibutuhkan agar dapat mengingat em, domain-domain dari web dengan mudah. Sekian, terima kasih.